کہاں؟ کتنو بطروفلی دا جنت. سبحان اللہ. Inch'Allah, da jannat, chacun d'après son grade, d'après son bon action, d'après son martaba da jannat. Et na qui vous trouve tous les l'année une fois. Allah se jalwa. Et na qui vous trouve tous les mois une fois. Subhanallah. Et na qui vous trouve tous les semaines une fois. Et na qui vous trouve tous les jours. Allahu Akbar. تو وہ بعض لوگ بولتے ہیں نا, مجھے کہتے لو سوشل میڈیا, سواجیزاں این مفتی, سواجیزاں این عالم, لیلی پہ کوزے, دا کوزے لی پہ جا, اتنا نیک بھی مت, اتنی نیکیاں بھی مت کرو کہ فرشتے نیکی کرتے کرتے لکھتے لکھتے تھک جائے. استغفر اللہ. اللہ اکبر. اینا جمون پات تاؤں دے کی زد کوزے پوتا این عالم این مفتی سواجیزاں لی پہ جا پا فیاسا کون چیتے نیکی کہ فرشتہ لائم تھاچیں گے ایک خیت نیکی. نہیں نہیں, نیکیاں کرو, کیونکہ قیامت کے دن جنت میں جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی درجات بھی اتنے بلند ہوں گے. کیونکہ دیکھو ہمارا گول جنت ہے, نو گول جنت ہوئی نو پہ فیا بان بوں آکشوں پو گئیں جنت مسلموں کونو پہ گئیں جنت کی فیا نو پا گئیں لی سے کی پلی بوں لا پلی میں یہ لا سے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی ہمیں وہ جنت عطا فرمائے. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ سمیم کے لیے پہ اس کے لیے پہ جیا, قلب کو اس کی رویت, رویت یعنی دکھنا, قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو, جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو, جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو. بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ. عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو. اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ. فرما اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا یا غفور. سب بولے آمین. عفو فرما خطائیں میری ہے, عفو فرما خطائیں میری ہے, عفو شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو, شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو. جاری دل کر کہ ہر دم رہے ذکر ہو, پھر بولے آمین. جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو, جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو, جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو. عادت بد بدل, عادت بد بدل اور کرنے کے خوب. اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ. خواب نوری میں, خواب نوری میں آئے جو نور خدا. سب کہیں آمین. اللہ ہمارے خواب میں بھی ہمیں اپنے نبی کی زیارت عطا فرمائے. پھر بولے آمین. ہاں
خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقعہ نور ہو اپنا ظلمت کا داغ بقعہ نور ہو اپنا ظلمت کا داغ جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شعلے ہو ذکر ہو اللہ 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 بولو اللہ 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 ہمارے ذکر کو قبول فرمائے اور یہ دعائیں ہیں پومی دسا دعا لا پومی دسا ذکر لا چینا بانزولی جولی دعا اسی الحمدللہ مغیجیا کی ازوجی محفل سے کی نپے آسیزے سے الحمدللہ نپے آسیزے لکاز بائی واحد دلاور سو لکاز سو گوسوں بلال وسیم پیال موئیے انشاءاللہ کون سامجی سامجی نکاح ماشاءاللہ سامجی وسیم پیال موئیے لیا پل وسیم اسی لی بلال اسی پاپیے پہ کیا ہے وسیم تولے دے وسیم بلال واہ بھائی واہ تو وسیم بھی ہے بلال بھی ہے ماشاءاللہ تو محمد وسیم بلال ماشاءاللہ دلاور تو اس کی شادی ہے انشاءاللہ سامجی کو تو اس کی شادی خانہ آبادی کی محفل ہے ازوجی نو پیاسے زدہ بیلے ہے نو پیاسے زدہ لفامی بیلے ہے لفامی دلاور سو لکاز تو الحمدللہ ننفق فی تلاوت کلام مجید اومتوں فیننا حمد باری تعالی آستے انشاءاللہ اندے کلام کون سے 12ویں شریف پس کے الحمدللہ ننفق پاسے یوم النبی جشن آمد سرکار جشن ولادت الحمدللہ تو اسی نسبت سے ایک دو کلام میں پیش کروں گا تو آئیے میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیں شامل ہو جائیں شامل ہو جائیں اللہ 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 لا الہ الا پڑھیے اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی علیہ وسلم پڑھتے ہیں صلی علیہ وسلم آج درو دیوار مدنی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم مدنی اللہ 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 ہو لا الہ
avant mo continuer li bon qui mo fini faire sa clarification. Sayyidi Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan alayhi rahmatur rahman fi nikhiya da fatawa razawiyya selvi ki jiya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam li an yatim, usne huzur ki beadabi ki, lifin fi beadabi nu pagain doa jiya que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tient yatim. Vous trouvez? Ça c'est manque du respect. Par respect Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pas capable de dire, nous pas besoin de dire, nous pas gain droit de dire. Quand même quelque chose là, la vérité है. ये तो मकाजी अयाज रहमतुल्लाह ताला फिन मौशने किसी के कैन फिंजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो कुर्ता लिसाल, अल्लाहु अकबर, फरमाया उसने गुस्ताखी की, बेअदबी की, लिंफिया बेअदबी. Quand même vraiment la poussière fin embrasse kurta mubarak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vraiment et na la poussière loli, mais pas gain droit dire qu'il est sale. Ça c'est respect nous आका sallallahu alayhi wa sallam. हाँ बोलना हो तो इस तरह बोलेंगे कि la poussière fin embrasse kurta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouvez ban mozo e rôle ça azoji jimunja no be li même affaire no toi ton dia qui toi to pejia Rasulullah fin fait parda Rasulullah fin fait visal moi mo pejia linmo be li pas même affaire. Allahu akbar. Non li pas même affaire to pejia Rasulullah mo jam nous pour mo nous pas pour dire ça mo là jamais inshallah nous pas pour dire ça nous पूछा नु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले simplement नु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम fin fait parda avec sa dunia là qui paraît comme ali ci était avant lo sa dunia li pas dans sa situation là mais mo pas capable dire mo la langue pas pour bouger pour al dire qu'il est mort. Non, astaghfirullah. Alors comme ça même il y a quelque chose qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se kurta mubarak sina la pushia paga in doa jali sal nu aqa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam so papa ci fini intiqal avant qu'il y prenne naissance, so maman fini intiqal quand il a 6 ans. En réalité si vous regardez bien sa qualité des enfants nous appelle yatim même nous parce qu'il y peine à papa, il y peine à maman. Au contraire yatim so tarif qui était ça les bons qui nous connaissent azoji ena là-bas blanc pour vinja हुए मो यतीम मो पेना मामा पापा. यतीम उसे कहते हैं कि जिसके बाप का उसकी नाबालिगी में इंतकाल हो गया हो. Quand lichi nabaligh et son papa fin intiqal, sa personne appelle yatim. Quand lichi nabaligh, c'est-à-dire il pas encore gagné sur l'âge puberté. Un jeune 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, il n'est pas capable yatim. Yatim veut dire quand il nabaligh. یہ یتیم کی تعریف ہے. اچھا یہ تعریف یتیم کی حضور پر فٹ ہو رہی ہے لیکن ہم بول نہیں سکتے نبا کے پاس جیا موق جغس پہ. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ سک کپلے 12 ربیع الاول کے دن آیا وہ در یتیم داسا ناتلا اسی پہ جیا یتیم تو غافل بھی ہیں کہ سا یتیم یتیم سے کی من expliquer سے کی منجاؤس و تعریف لپا میم یتیم. نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر نے در یتیم کہا. در وجیا پیل لال ہیرا جواہرات موتی اس کو کہتے ہیں در. اور در یتیم وجیا این پیل انیک کہ پینا سو دیشیم. بولیں سبحان اللہ. اب سمجھ میں آیا در یتیم. معاذ اللہ حضور کو یتیم نہیں کہا لادا پن فنجیا یتیم بلکہ یہاں بولا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی این پیل انیک کی پینا دیجیم کما لی. وہ اس پیغے اب بات سمجھ میں آئی ہوگی. اب مل کر اس شعر کو دوبارہ پڑھتے ہیں. 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم. 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم. ماہ نبوت
عظیم مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو سوچو پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول سب بولیں سبحان اللہ دیکھیں ہمارا بچہ nous enfants quand ils prennent naissance petit bébé جیسا بھی ہو اچھا لگتا ہے نا پیارا لگتا ہے زولی لگتا ہے میٹھا لگتا ہے چھوٹا سا بچہ et surtout quand ils souriez quand les enfants là riez ہنستا چہرہ کتنا پیارا لگتا ہے اللہ اکبر اب سوچیں یہ تو ہمارا بچہ ہے چھوٹا ہے چی بébé nous pe contoli ہمیں اچھا لگتا ہے ہنستے ہوئے pense où astea nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam qui est même les plus jolis du monde qui existait dans le monde. اب آپ جب آپ کی جب ولادت ہوئی quand ouf in prend naissance اب اس وقت جب آپ چھوٹی عمر میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے ہوں گے سوریے کرتے ہوں گے کتنے پیارے لگتے ہوں گے سبحان اللہ مسکرانے سے لگتا ہوگا نا جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں مجھے فلے پہ سوچی دے پیتا لابوش اب وہ تصور ذہن میں لاتے ہوئے اس شعر کو سنیں پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں 1500 میلاد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو آئیے اس میں میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیں پہلے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے نبی کا 1500واں آیا جشن ولادت ہے بولو سبحان اللہ ہاں میرے نبی کا 1500واں آیا جشن ولادت ہے میرے
نبی کا 1500واں آیا جشن ولادت ہے دیکھو اے لوگوں یہ ہماری کتنی عظیم عبادت ہے دیکھو اے لوگوں یہ ہماری کتنی قدیم عبادت ہے بولو اللہ 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 سب سے اول سب سے آخر ذات ہے میرے آقا کی صرف زمین کیا عرش بری تک بات ہے میرے آقا کی سارے جہانوں میں ان کے آنے سے آئی رحمت ہے میرے نبی کا 1500واں آیا جشن ولادت ہے میرے نبی کا 1500واں آیا جشن ولادت ہے بولو اللہ 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 رب کو جو سب سے پیارا ہے ایسے حبیب کی آمد ہے جو بیچاروں کا چارہ ہے ایسے طبیب کی آمد ہے آج بڑے ہی اوج پہ آئی دنیا تیری قسمت ہے میرے نبی کا 1500واں آیا جشن ولادت ہے میرے نبی کا 1500واں آیا جشن ولادت ہے اللہ 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 اقصا و کعبے کی چھت پہ جھنڈے بھی لگواتا ہے عرش و فلک پر ذکر نبی کی محفل بھی سجواتا ہے اقصا و کعبے کی چھت پہ جھنڈے بھی لگواتا ہے عرش و فلک پر ذکر نبی کی محفل بھی سجواتا ہے جشن ولادت ان کا منانا میرے خدا کی سنت ہے میرے نبی کا 1500واں آیا جشن ولادت ہے میرے نبی کا 1500واں آیا جشن ولادت ہے دیکھو اے لوگوں یہ ہماری کتنی عظیم عبادت ہے بولو اللہ 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 حضرت 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا اللہ 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 بولو میرے نبی کا 1500واں آیا جشن ولادت ہے میرے نبی کا 1500واں آیا جشن ولادت ہے اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علیہ سبحان اللہ تم بھی کرے
ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ابھی تک خوشی ہے نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت بیت اقصی میں کعبہ بر مکان آمنہ بیت اقصی میں کعبہ ہر مکان آمنہ نصب پرچم ہو گیا اہلا ہوا سہلا مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آبا کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا زیشا کی آمد مرحبا صبح کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا سنینی مرحبا 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 جد الحسنین مرحبا یا نور العین مرحبا جد الحسنین مرحبا یا نور العین مرحبا 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 یا نور العین مرحبا نور ہے زمانہ صبح شب ولادت نور ہے زمانہ صبح شب ولادت نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا 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 یا نور العین مرحبا پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا 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 یا نور
العين مرحبا يا نور العين مرحبا يا نور العين مرحبا بولو مرحبا مرحبا جد الحسنين مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا بولو مرحبا مرحبا مکی مدنی عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے مرحبا مرحبا بولو مرحبا مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ci pone sens Bibi Amina radiyallahu anha vous connaissez aujourd'hui une fois quand nous t'en un hadith nous de référence après qui nous rodait qui s'en l'a fait une rapporte ça il est bon besoin de référence parce que toute qualité fabrication aussi est dans Jésus alors besoin de référence après nous rod qui s'en l'a fait rapporter ce hadith là rapporter là qui s'en l'a c'est un sahabi authentique Abu Huraira radiyallahu anhu, Abu Darda radiyallahu anhu, Bibi Aïcha radiyallahu anha, un nom qui plaît beaucoup trouver dans le livre hadith. Un rapporté bien authentique ça, une rapporte ça hadith là. Subhanallah. Bibi Amina radiyallahu ta'ala anha, nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam son maman, Lilijiya, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui prend naissance. Léa qui lui fin prend naissance, sa qualité nour ci fin ena qui depuis Makkatul Mukarrama li fin trouve ban palais de la Syrie. Allahu Akbar. Palais de la Syrie, 2000 km à peu près. Itna nour, subhanallah, nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam. Astea, vous connaissez qui s'en l'a pe rapporte ça? Parole Bibi Amina, qui s'en l'a pe rapporte et rapporter à la qui s'en l'a? Rapporté à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous Aqa qui pe rapporte ça qui mon maman fin diamant. Subhanallah. Est-ce que ravi Rasoul हैं? Est-ce que ravi Rasoul हैं? Subhanallah. तो सान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शान हम कहते हैं ना नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है. देखो सारे आलम में कैसा नूर छाया है. इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है. इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है. आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है. मरहबा झूमो मरहबा बोलो मरहबा मक्की मदनी मदनी मरहबा 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 मक्की मदनी मरहबा 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 मक्की मदनी मरहबा 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 मक्की मदनी. आका की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, सच्चे की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा. तेरा खावा मैं तेरे गीत गवाया रसूल अल्लाह. तेरा खावा मैं तेरे गीत गवाया
رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سینج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سینج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سن لو منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے سب بولے انشاءاللہ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ انشاءاللہ سرکار کی آمد دیکھیں سالانہ جی کہیں سونزیم تو اب یہ تو نہیں کہ کہیں سونزیم ہم نے منا لیا پاورفل طریقے سے اب اگلے سال ٹھس نہیں اگلے سال مزید پاورفل انشاءاللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے پیارے آقا کا میلاد مناتے رہیں گے اور بلکہ جس طرح امیر اہل سنت نے لکھا نا کہ حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے تو وہ حشر تک کیسے منائیں گے ہم تو مر جائیں گے نو باپ اولاد اس کا حشر نو فینی مو مثل مو کما نو مناؤ کہ جس طرح واحد بھائی الحمدللہ لیلی پہ سجاؤ سو محفل اللہ عز و جل واحد بھائی کو لمبی عمر دے بولے آمین اللہ دنلی لنگ لاوی اب ایک بن سوتے اب ایک بون اکشوں ہے نا مثل مو کلو نفس ذائقۃ الموت فنال مو لی باپ اولا پیسن باپ اولا میں فنال مو کون لیلی فینی آلے پھر کون کرے گا بلال کرے گا نا پھر بلال جب ابھی تو شادی ہونے جا رہی ہے سامجی کو انشاءاللہ پھر بلال کے بھی چھوٹے چھوٹے بلال آئیں گے پھر جب اس کو بھی اللہ لمبی عمر دے دے گا یہ بھی لونگ لاوی بون سوتے ویو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اس کو بھی جانا پڑے گا میں کہوں لیلی بلال پوفی نہیں آلے تو بلال سوچی بلال پوفے ہے انشاءاللہ اب پتہ نہیں کیا نام ہوگا انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ کرے گا انشاءاللہ پھر وہ اپنی اولاد کو سکھا کے تو 10 فاسولا انشاءاللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے انشاءاللہ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیے آخر میں ہم اپنے بلال کا اور وسیم کا بلال کا یعنی بلال وسیم کا سہرا پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دعائیں ہماری ان کے حق میں قبول فرمائے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم علیک یا حبیب اللہ. فضل مولا سے ہمارا بلال ہے دولہا بنا. یار بلال کو اوپر آنا چاہیے. بلال اوپر آؤ نا, مزہ نہیں آ رہا. دولہا نیچے بیٹھا ہے. ہاں اچھا بھائی, دولہا کو سب دیکھ کر بولے ماشاءاللہ. نظر نہ لگے نا, اتنا پیارا سا دولہا ہے, نظر نہ لگ جائے, چشم بددور نظر نہ لگے. تو ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی سلامت رکھے. تو یہ وسیم کے لیے, بلال کے لیے پیارا سا دعائی اشعار ہیں, آپ بھی شامل ہو جائیں. فضل مولا سے ہمارا بلال ہے دولہا بنا. فضل مولا سے ہمارا بلال ہے دولہا بنا. خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا. خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا. دولہا بنا بلال, دولہا بنا. میں بولوں گا بلال, آپ بولیں گے دولہا بنا. بلال, دولہا بنا. بلال, دولہا بنا. بلال, دولہا بنا. صحرا سجا, صحرا سجا. اس کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. اس کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. از پے غوث الورا بہرے امام احمد رضا. از پے غوث الورا بہرے امام احمد رضا. از پے غوث الورا بہرے امام احمد رضا. آج ہے دولہا بنا, آج ہے دولہا بنا. بولو واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. یہ دولہا بنا بلال, دولہا بنا. دلاور دولہا بنا. صحرا سجا, صحرا سجا. صدا رکھنا سلامت اس کا جوڑا یا خدا. کب بولے آمین؟ دعا سامن فیا دعا, سانو پہ فیا دعا. او اللہ ان کا جوڑا سلامت رکھ. دعا نونو فیا لیسیری بزن فیا دعا. Tu le temps quand un chef quand il finit marier li azuso madame da so bandoa. Si avant li partia habitia avant normal avant quand li azuso maman papa frère sœur li faire doa pour autres. Mais quand il finit marier pas oublier so madame. Li bizin azuso madame da so bandoa qui oh Allah donne-moi madame longue la vie avec bonne santé avec bonne action. Faire li vin lo chemin droit namazi जो भी अच्छी अच्छी दुआएं उसके लिए करे अपनी औरत के लिए अपनी मदाम के लिए. कुम समय मदाम bizin faire doa pour so miché. تو دعا تو کرنی ہے. اینو پہ فیا اینو پہ کونچی نہیں ہے فیا لی اسی لیے پہ کونچی نہیں ہے فیا. سلموں دوا یہ بھی ضروری ہے. کہتے ہیں نا اردو میں مثال ہے دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے. تو لے دے موس ensemble comme dit créole canson c'est misa. جی صرف دعا کرنے سے کام ہو جائے گا؟ بتائیے باپے ابو جان نو اگنے کی فیا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اکثر میں مثال دیتا ہوں.
si dans la case nous pas souhaiter si dans la case aux enfants malades la fièvre 40 nous pas souhaiter asté au début devant la enfants sur Lili oh Allah donne-lui shifa oh Allah donne-lui shifa oh Allah moi peux faire dua avec toi oh Allah donne-lui shifa ou pas peut donner médecine pas peut amener le docteur pas peut amener l'hôpital pas peut faire rien nek ou peut faire dua اب مجھے بتائیے est-ce que ça doit là il travaille pour ses enfants non il pas pour travail parce que nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin fini montre nous attache to samo la garde confiance lo Allah attaché avant c'est-à-dire bien faire ban ce qui bien faire la demande shifa avec Allah azza wa jalla donne-lui médecine avant la demande dua avec Allah azza wa jalla qui oh Allah moi mon faire mon travail mon faire mon devoir mon amène le docteur l'hôpital mon donne-lui son médecine seulement shifa pas dans mon lame shifa pas dans docteur sur lame aussi shifa dans ton lame qudrat oh Allah toi qui capable de shifa oh Allah donner یہ ہے دعا اور دوا ensemble تو dans la vie voyage en même temps Bilal nous peut lire ce sera mais en même temps il peut gagner un message aussi et nous tous ceux qui nous peut assister nous peut gagner un message comme ça même pareil comment un Michel il fait dua un madame il fait dua कि ओ अल्लाह गॉड मो घर सलामत मो जोड़ा सलामत हंसता खेलता फलता फूलता जिस तरह हम बोलते हैं तो उसके साथ दवा की भी जरूरत है दवा की quelque chose plus important si un Michel il a envie sur la case pas casser les besoins qu'on contrôle sur la langue pour Michel message spécialement pour Michel les besoins qu'on contrôle sur la langue comment arrive une petite colère comment arrive une petite khatpat biz alors tout de suite 1 2 3 talak Allahu Akbar azo jizu likum ça dans une bonne société c'est tout ban zen quand vous payez almoyer parce qu'il est dommage quand vous avez pour une licence ou à l'emprendre ou à donner test ou faire oral ou faire pratique ou faire tout ça là quand on finit d'un test une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois combien de fois on finit d'un test quand vous passez là où vous avez licence à le chemin congé à terre mais dommage qu'en la vie conjugale en la vie mariage nous pas peut donner sa quantité l'importance aussi qui quand un enfant peut almoyer un petite fille un garçon peut almoyer nous pas peut donner l'éducation digne concernant sa sujet là et lui-même il paye dans ça qu'il y a l'en prendre तो याद रखें कि li obligatoire le garçon li obligatoire le petite fille c'est qui peut almoyer qui mariage soban masail nikah soban masail li besoin en prendre सीखना चाहिए तो अल्लाह ताला इल्म दीन की तौफीक अता फरमाए तो parmi dasaban quelque chose là si un monsieur li envie qui sur la case pour un petit oui un petit non pas cassé li besoin qu'on contrôle sur parole sur la langue qui tension ça quelque chose là al sapé aste al devant mufti sahab al devant maulana sahab da colère mon al diasa qui me pour faire mon content li pleurer non il va pour capable de rester ça parce que quand bal fini sochi li fini sochi pas écoute Paul Pia Zak seulement hein mon père dia le social media et na tout qualité mufti ou donne pas 3 ou donne 300 talak aussi mufti là pour venir où est correct grave rester pas de problème et na ça aussi तो tout qualité grimace et na aussi sur le social media à cause ça nous dit trappe un seul la pot trappe li faux pas écoute 10 qualité du monde follow कर रहे हो तो एक को करो और मजबूती से करो इमाम आजम अबू हनीफा का दामन पकड़ा है तो बस उन्हीं को पकड़े रखो हनफी बस सहम तू खलास लंबा वाले को इसी लबा किसने उसने क्या बोला तो अगर हम हनफी हैं तो इमाम आजम अबू हनीफा की सुनेंगे इंशाअल्लाह उनकी फॉलो करेंगे तो ये मैं अर्ज कर रहा था बताने के लिए कि किस तरीके से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम sunnat mariage quand nous enfants peut almoyer pas peut en prendre concernant ce sujet là donc besoin en prendre donc première affaire Michel il besoin qu'on contrôle sa parole deuxième affaire pour Michel même pour madame inchallah moi vous causer mercredi inchallah parce que mercredi moi beaucoup de filles इसकी दुल्हन क्या mercredi को inchallah क्या नाम है बच्ची का रईसा inchallah mercredi को रईसा Dela mo buko cosa na chifi pli buku azoji mo ko Bilal to mo buku dula to mo buko pli buku Michel तो
Deuxième affaire, c'est que Miché besoin contrôler, c'est les besoins qu'on contrôle sur colère. Les besoins qu'on contrôle sur parole, comme on dit la langue, mais en même temps besoin qu'on contrôle sur colère. Que dans le moment colère, les besoins qu'on timing, les besoins qu'on tactique, comment les capables de contrôler sur colère. Parce que dans colère arrive beaucoup quelque chose qui après nous chagrin. Dans colère arrive beaucoup quelque chose qui après nous avale chagrin. Ah yo, moi pas si besoin faire ça. Moi pas si besoin dire ça. Moi pas si besoin lever la main au lit ça. Moi pas si besoin faire ça. Moi pas si besoin jouer lit. Moi pas si besoin cause au lit comme ça. Et ça बाद में chi besoin, pas chi besoin. Mais trop tard, fini besoin, fini हो गया. तो गुस्सा कंट्रोल किया जाए कि कोने की मोपेरंट da moment colère. Subhanallah, comme Moabit dit à Zoli parole Mola Ali radiallahu anh, qui sale à là, quand on peut gagner colère, discussion, on peut trouver, puis une show à celle qui est capable de discussion, qui est capable de la guerre. Alors là, tout de suite, quitte la case, allez, Miché. Les soji pour un petit moment. Les soji la case, li allez un petit moment, une 15 minutes, 20 minutes, demi-temps, li al fait un chile tout, थोड़ी ठंडी फ्रेश हवा ले बाहर से, फिर वापस आ जाए. तो जब तक मामला ठंडा हो जाता है. Parce qu'il nous donne émotion, comment nous dire, émotion paraissent pareil. Colère, si actuellement le colère là, il est comme ça, quand on sortit après 15 minutes, 20 minutes, quand on peut rentrer, il n'est pas pareil. Et bien c'est ça. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ سابان ٹائمنگ میشے besoin qu'on ait un qui besoin qu'on contrôle sur la langue, deuxième besoin qu'on contrôle sur colère. Et troisième affaire, moi vous termine là, mais il y a beaucoup quelque chose qui est encore, mais seulement हमारा टाइम कम है. Troisième affaire et dernière affaire qu'il y besoin pas regardant. Qu'il y miché ça tous les deux ça. Qu'il y miché, qu'il y madame. Il besoin pas regardant. Regardant qui veut dire? Non mais qui fait toute chose faire ça? Qui fait tout dire ça? Qui fait ça aller là tel jour, telle année, tel pays, tel qui सब बातें कर रहे होते हैं लोग. Qui fait tout dire ça? Qui fait tout fait cause ça? Qui fait tout dire ça? इसको कहते हैं regardant. Le tout चीज à faire tiens là il pour. Et garde li dans les cœurs, pas pardonner. Ça appelle ça regardant. ये नहीं होना चाहिए. मिशे मदाम आपस में माफ करो यार. अच्छा ठीक है हो गया था यार. वो है बाय मिस्टेक. इट्स माय बैड. बोल दो खत्म हो गई बात. क्या है इसमें? ओके सॉरी यार इट्स माय बैड. मेरी गलती थी सॉरी. इसमें आप छोटे तो नहीं हो जाओगे. तो इस तरीके से आदमी अगर सॉरी कर लेगा, माफ कर देगा, माफ मांग लेगा तो घर आसानी से चलेगा इंशाअल्लाह. तो अल्लाह ताला इनके घर को सलामत रखे. तो मैंने कहा हमने दुआ तो कर रहे हैं कि तू सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा. तो दुआ तो है लेकिन दवा अगर ये ना करें so l'endemain ou connaît Mundeza Tanza da Maurice et Mundeza raconte ça da Maurice un mariage les dommages qui azoji nous ban mariage pas chini beaucoup 6 mois 1 an 4 mois 2 mois tout un an mais est-ce qu'il un déjà tendait un mariage un islami vai tu raconte moi ça moi pas raconte aux histoires moi pas raconte l'histoire c'est qui vient arriver. Oui, moi je raconte une histoire, moi je raconte l'histoire, c'est qui vient d'arriver. Dans Maurice, l'endroit moi pas pour citer son nom, moi quand baila c'est qui vient diamant. Les diamants un voyage, t'as dit ça combien de temps Chini ou connaît, mais n'est-ce pas moi तो यही पता है 6 mois 1 an. Les diamants un voyage en Chini 2 ans et demi cassé. मैंने कहा ये कैसे हुआ? 2 ans et demi? Les diamants oui, quand दूल्हा फिर arrive dans masjid, l'infini dit कबूल है, 2 ans et demi fait nikah, 4 ans quand il rentre dans la salle, talaq. Dans la salle l'infini donne talaq, il retourne. क्यों? ऐसा क्या हो गया? की raison? की fait? जब मैंने वो पाची जाता pas besoin de mettre blanc. Pachi jata pas besoin de mettre sa qualité linge là, qui fait on mettre sa qualité linge là, juste à cause linge li donne so madame talaq. तो यार ये तो बाजिने है ना, इनफेलिविन बाजिनाज. जैसे बचपन में बच्चे नहीं खेलते गुड्डे गुड़िया की शादी करते थे, पुपेट चिपे मो, ये बचपन में लोंगता बच्चियां बन चिफीज हुए पुपेट वो एक दूसरे की शादी करवा देते थे, ये दूल्हा है ये दुल्हन ने शादी करवा दी. तो ये हमने बच्चों का मजाक बना लिया है आज. A cause anci lens moyaz li pekit so madame li vedon talaq. To c'est-à-dire li pas encore paré pour sa décision là, li pas encore paré pour sa li vinen miché, li vinen दूल्हा, li vinen मर्द नहीं बना, वो बच्चा है अभी तक, बच्चा है बेचारा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आदमी को मर्द बनना. जब शादी हो गई कबूल है वो मर्द आस्ते है, वो बिजा मैच्योर quand même au 19 ans, quand même aux 20 ans ou 21 ans, pas fait rien, on finit bien कबूल है, ou besoin la maturité, ou besoin montrer sa maturité là, pas attendre que quand on a 40 ans là le mot mature. Non, 40 ans trop tard. Comment on finit dire कबूल है, ou besoin et sa maturité là. तो ये मैच्योरिटी की निशानी है
کہ آدمی اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرے، اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کرے اور اپنے گھر کو چلائے انشاءاللہ، تو گھر سلامت ایسے رہے گا۔ آئیے پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا، تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا، کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب العلا، کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب العلا، خوشیاں دکھا غم سے بچا، غم سے بچا، آج ہے دولہا بنا، آج ہے دولہا بنا، بلال آج ہے دولہا بنا، آج ہے دولہا بنا، دولہا بنا، دولہا بنا، دولہا بنا۔ بڑی پیاری دعا، خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں بچے عطا، سب بولے آمین۔ خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں ذوق عطا، خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں ذوق عطا، واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا، واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا، آج ہے دولہا بنا، آج ہے دولہا بنا، اور یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار، سب بولے آمین۔ یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار، یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار، بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیار، بار بار ان دونوں کو دیکھا پیارے محمد کا دیار، کا دیکھا مدینہ، دیکھا زمزم پیلا، ہم سے بچا دولہا بنا۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو لمبی عمر دے، بولے آمین۔ اللہ دنزت لونگ لاوی ایک بون سونتے ایک بون اکشوں مثل موت کما منجیت علیہ کل نفس ذائقۃ الموت، کتنی بھی لمبی عمر مل جائے فائنلی کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تو چکھنا ہے، مرنا تو ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آئے تو لفینی گئے سو لونگ لاوی ایک بون سونتے ایک بون اکشوں، لفینی گئے سو چیز آنفوں سو مویاز دو، نانا دادا سب بن جائے، وہ رئیسہ نانی دادی بن جائے، سب ہو جائے۔ اس کے بعد جب ان کا آخری وقت آئے تو اللہ کرے یہ موریشس میں نہ ہوں بلکہ مدینے میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ گنبد خضرا کے سائے میں انہیں ایمان پر موت عطا فرمائے، اور جنت البقیع میں آقا کے قدموں میں پڑوس عطا فرمائے۔ وہاں اس وقت کے لیے دعا ہے، ہو بقیع پاک میں دونوں کو مدفن بھی عطا، ہو بقیع پاک میں دونوں کو مدفن بھی عطا، سبز گنبد کا تجھے دیتا ہوں مولا واسطہ، سبز گنبد کا تجھے دیتا ہوں مولا
واسطہ یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا خدا. سب بولے آمین. اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں مشیے جو شادی شدہ ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو اپنی اپنی ماداموں کے ساتھ ایک جگہ عطا فرمائے. آمین بول رہے ہیں نا؟ کوئی یہ تو نہیں بول رہا کہ لبا اسی میں مضافے دا دنیا منفینی سی پوتے کا ہوتا ہوں کاری صاحب لبا اسی میں مضافے کیوں بھیجیا؟ وہاں تو میں ہوروں کا ویٹ کر رہا ہوں. لامو پہ آتان سسن جس ہور مہو پہ جیسا نلائم پروبلم تو نہیں، ایسا نہیں. آپ نے دیکھا ہے مالکن لونتا دا لکاز بن گاؤں حویلی چینا مالکن بہت زیادہ پیسے والے جو لوگ ہوتے تھے، وہ ایک بوڑھی سی خاتون ہوتی تھی مالکن، ساس یا خاتون، وہ ساری چابیاں اس کے پاس ہوتی تھیں گھر کی مالکن. تو وہ مالکن جو ہوتی ہے نا اس کو پورا کنٹرول ہوتا ہے. لیلی نا تو کنٹرول دا لکاز کی لاکلے کمیا کاسے نا کمیا لو نا کمیا نا، اس کے پاس سب ہوتا ہے. تو بان جمون سے کی تھاوائی اور بالی وہ اس کے تھاوائیاں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سو قدرت کی کہ اللہ عز و جل پومیت مشے مدام اوسام دا جنت نو انشاءاللہ الوسا مشیلا لیپو گئیں سبان ہور پتخا کاسے پوینا مدام اوسام مستل پوینا سسن جیس ہور سسن دوز ہور داقے اوبان بون اکشوں پوینا ہور سلما او مدام لیپووین مالکین پوتو سبان ہور لا. وہ اس ساری 70 ہوروں کی مالکین ہوگی، وہ کنٹرول کرے گی ان کو. اور اللہ کی قدرت ہے دیکھو دا دنیا اللہ عز و جل فی النت سادہ لے کیا مدام لی اینا سا زالوزی بولیں گے یا کیا بولیں گے کہ لیپا کپاف شیر سو مشی ہے وکلت. مدام لی اینا سا اپنی مدام سے کبھی پوچھ لینا ایسی محبت میں، سنجیدگی میں نہیں پوچھنا ورنہ مجھے محبت میں اکیلے میں پوچھ لینا وہ پیال مو یہ دیجیم مو، پھر دیکھنا آپ کی کتنا اس دن پھر پہلے سے کہیں باہر کھانا وانا کھا کے آنا، ورنہ کھانا نہیں ملے گا گھر پہ. پاپو گئے محضد علاقہ سینو الجلی مکال مویے دیجیم. تو آپ کو دن میں اوبوتروف زیتوال دا لازونے لینا سازولا اوبوتروف زیتوال دا لازونے یہ اوبوتروف سولی دا سوا اگر پوچھ لیا تو پوچھنا نہیں. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ نو معلوموں سے دنیا میں عورت کی نیچر ایسی بنائیے کہ لپا کونتوں شیر سو مشیے. حالانکہ شرعی اجازت ہے، شریعت فن دن پہ امیشوں avec certaines raisons avec certaines conditions شریعت دن پہ امیشوں کی ان میشے لکپا مویے کات، لیکن بعض عورتوں کی اجازت نہیں ہوتی. سلمگیت اللہ سو تخاوائی کی دا جنت سامم مدام سے کی اسی لپا پہ سپورٹ دیجیم لی میں لبا لیپو بیاں ہیپی ایک سو سنجی سوسی لی آرام سے خوش ہوگی. کیونکہ یہ زالوزی جو ہے نا، زالوزی یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جو اچھا نہیں ہے. تو جنت میں تو کوئی برا کام نہیں ہوگا. تو بان مووے وصف مووے کالی تیفینی وہاں تو سب ٹھیک ہوگا. تو یہ بھی اس کے دل سے نکال لیا جائے گا پاپو اینا سا، اور وہ ہنسی خوشی اپنے شوہر اور شوہر کی حوروں کے ساتھ رہے گی. تو ہم اس وقت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی بلال کو اور رئیسہ کو جس طرح دنیا میں اللہ عز و جل ایک ساتھ فرما رہا ہے جنت میں بھی اللہ ایک ساتھ کر دے. اور ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہمارے کپلز کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ، یہ دیکھنے والے ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول فرمائے. تو اس وقت کے لیے دعا ہے یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا خدا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا خدا. الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا، یا الہی ہے یہی ہم سب کے بھی دل کی دعا. آج ہے دولہا بنا، آج ہے دولہا بنا، آج ہے دولہا بنا، آج ہے دولہا بنا. یہ
نے دلاور بولا تو فیفیت بھی مسکرانے لگے، اسلام بھائی بھی مسکرانے لگے، یہ بھی تو دلاور ہے نا، واحد بھائی بھی مسکرانے لگے، سارے دلاور مسکرانے لگے، عمران بھی مسکرانے لگے. لیکن میں دعا کر رہا ہوں وسیم کے لیے ہیں، زیادہ کاغوت لینا مت نکالو، دولہا یہ بنا ہے، آپ لوگ بن چکے ہو، اللہ آپ کو جنت میں دوبارہ بنائے. دولہا بنا دولہا بنا بلال، دولہا بنا وسیم، دولہا بنا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تمہیں شادی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. سب کہیے آمین. اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. دا صحرا لامم منفذ فو کی پاس میں ساز الحمدللہ منفینی سے ہی پاس میں ساز. آئیے آخر میں ہم مختصر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو سلامت رکھے، پھر انشاءاللہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، تلاوت کلام مجید، نعت خوانی، منقبت، بیان، صلاۃ والسلام قبول فرما. غلطی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرما. اس کا ثواب ہمارے عمل نہیں اپنے فضل کے مطابق عطا فرما. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ بسلسلہ تمام انبیاء صحابہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مولا خاص الخاص ہم اس کا ثواب ہمارے واحد بھائی دلاور، ان کے گھر سے جتنے مرحومین چلے گئے، دلاور فیملی سے جتنے چلے گئے، ان سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. پیارے آقا کی شفاعت عطا فرما. جنت میں پیارے محبوب کا پڑوس عطا فرما. اے مالک و مولا اس گھر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. ان کے روزی میں، رزق میں، کاروبار میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. ان کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکالیف دور فرما. یا اللہ عز و جل خاص الخاص ہمارے بلال وسیم اور رئیسہ کی جو شادی ہے، اے مالک اس میں شادی کو خانہ آبادی فرما. انہیں حاسدین کے حسد سے بچا، ظالمین کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، جادوگروں کی جادوگری سے بچا، بری نظروں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی آفات اور بلیات سے حفاظت فرما. اے مالک مولا نیک اور صالح اولاد عطا فرما. سحرے کی صورت میں جتنی دعائیں ہم نے ان کے حق میں کی ہیں، ساری دعائیں قبول فرما. ہم تمام کے حق میں، حاضرین مجلس اور دیکھنے والوں کے حق میں بھی قبول فرما. آمین 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 بجاہ النبی الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. میرے پیارے آقا پر رحمت والے آقا پر، میرے پیارے آقا پر رحمت والے آقا پر، مومنوں پڑھتے رہو تم الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. میرے پیارے آقا
پر رحمت والے آقا پر میرے پیارے آقا پر رحمت والے آقا پر مومنوں پڑھتے رہو تم الصلاۃ والسلام پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرے پیارے آقا پر رحمت والے آقا پر مومنوں پڑھتے رہو تم الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ آمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ آمین آمین بجاہ النبی الامین جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو گنبد خضرا لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ